mau faimani logo ni demand to le man khaina ni bagwi gobang office phano tongnani nanai jara agotola tongui media chalok tongkha kobro phano chalok thung কিন্তু বড় রিজিনাল অফিস ফানো অর জায়গা করে কে বড় বড় জায়গা এন্টাইটেল নিয়া খানে যদিও চিনি আম সাইবাদি সাম সাই বড় রিপোর্ট কালেকশন খাইনে হাইলাইট খাইনে হাই তমই মান ফানো এট লিস্ট রিজিনাল অফিস হেড অফিস ইয়াফনো চঙ্গো রিজিনাল অফিস ফানো তংনানি নামনাই আমাইতে जों ম প্রভিশন নারকা ইংগে অর জায়গাও তিবো চিনি advertisement যেহেতু ওরা জায়গায় indigenous media promotion and advertisement policy ওরা electronic media print media যত কভার নাই এখন স্পেশাল advertisement তঙ্গু যেটা जों particularly যে জায়গা जों রনানি নাঙ্গো ওরা জায়গা যেখান মারো বনিবাঙ্গে আলাদা যেহেতু ওমো indigenous নিবাগৈ সি খাইমেনিবা ওরা জেনারেল রনিবাঙ্গৈ যেটা state of provision tongu guideline tongu omohai hobohu milia khana advertisement khetre jemon chung tender notice khane job ni notification ronai nini tamu senai orano ei alada nini expression of interest ronai ke chung national media of rona ni nangu nini regional media of roni nangu local media of roni nangu ge pohai roni bang ke special chung provision narakha nge mento जों अरनि बिथिङाव जे प्रभिशन सुबिदा खामानि रनि बिथिङाव যদি কোনো কারণে নিরনি থানিনি অবমুং নারাগু কোনো কারণে অর মিস্টেক সংখ্যাকে নিরক সাবমিশন খাইমানাই যে অমনয় মানে প্রভিশনৰ দুলদি বা এক্সপ্লেনেশন খাইদি অমাহাইকে নিরনি সাজেশন সাবমিশন খাইমানাই যে जों তামসনে অর জায়গাও जोंनि indigenous media promotion खायनायनि बागै बमहाय next step नानाय जोंबो आपडेट खायबाय थानाय दानिके जों अर जागा media policy नावनि माने विभिन्न सेक्टरनि विभिन्न एंगल न दैनो जों मावा सरकार जेहेतु जेनेरेल लब अर गोबां माय इशु खायमानो फाइनबाबो जों टेम्परारि हिसाबै जों एक बছरनि परे पार्मानेंट खायनाय ओंगे ओ पार्मानेंट खाया खसानि जेरावनि जनि माने फिडबेक काहाके जों मानानि ना अमो बर' जागा सायंखा बा बमनो एक्सप्लेनेशन खायनाय बमनो इनक्लुजन खायनाय अमो जों नानसौ हानि बांगै जों ट्रायल हिसाबै एक बছरनि बांगै दाबो अमो जाबो खायनाय अरनि बिथिङाव जों अनलाइनआव thumnai online gurunai nirno offline copy gurunai je sebab eligible criteria tong boro within 3 months submission khai ke je ta ni first lot no chung enlistment khai mana ge de tongnai ro already eligible tongnai ro within 3 months submission khai ke ulo khai mana omo to continuous process akhoni je tabok tongnai ro jotono 3 months ni bisingo no Desa dokter tu teh besar, apa ni tinggal ni bisiwan tu, from download kai ba orang ni copy tanggu kono nawe ni ro PUIC wo submission kai mana. Jadi orang jaga pun lawa kok salah manager tu media house ni member nawe electronic media print media ni nawe je member include kai orang ni wo committee teh sub committee kana ni kobro tangani. Apa ni tu tabok ni wo apa tu to committee sub committee ni orang jaga जों जेहेतु खायजालिया टेम्परारि बेसिस जों ना हामा जेफ्राव फाइनल खानाय आपरन जेथिनि जत कमिटि दंनाय अरनिबो दिनै इलेक्ट्रनिक मीडिया हाउस नि मेम्बर दंनाय ते प्रिंट मीडिया नि हाउस नि मेम्बर दंनाय जेटा स्टेट अफ कंपनी हाय गे हेल्थ इंश्योरेंस नायनि बागै कमिटि सब कमिटि दंनाय तेबो सब कमिटि जेटा नामनि अमो जों सब कमिटिबो ulok खानाय हानि बागै निरनि सलिड माने फीडबैक नांगौ सजेशन नांगौ बर' नायनि जों गोसोखाङो आगोयै थानाय बे अर जों ताबो PPT नि बिसिंति अरनिबो किसा नायमागो ए हार्ड कपि बहाय जत डेलिभारि खायखाय के जाना हामबाय